your product might be, your product is not going to sell unless you have a good marketing strategy. So if I'm building anything, from let it be a web or any software that I'm going to provide to the customers, I should have a good marketing skill as well. So AWS trainings students 11-12 को students पनि provide गरिराखेको छु हैन. So I love to teach. Last मा भन्नु पर्दाखेरि हामी आफू यहाँबाट निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुने भयो. जब फेयर 2.2 ले चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूलाई जबको बारेमा रियल मार्केटको बारेमा धेरै नलेज दिएको छ. लकडाउन पछि चाहिँ यस्तो ठुलो इभेन्ट लकडाउन पछि फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ एक्सपोजर पनि स्टुडेन्टहरूले पाएको छ, धेरै रिफ्रेसमेन्ट पनि भएको छ स्टुडेन्टहरूलाई. अनि कलेजमा पढाइ त सधैँ छ, पढाइको साथसाथै यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि स्टुडेन्टहरूले नै भलिन्टियर गरेको, स्टुडेन्टहरूले एसोसिएटिभ बनेर एक्जिक्युटिभ्स बनेर ह्यान्डल गरेको यो इभेन्ट भएको भएर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जबको सँगसँगै एक्स्ट्रा करिकुलरको पनि एक्सपोजर चाहिँ ब्रिटिस कलेजमा एकदम धेरै छ. We had experience. On top of that, we have built the relationship with different companies, and we got the card, and we got a lot of opportunity to network, and that will pretty much help us in the future. They will probably remember us when there will be internship opportunity and job opportunities, and that was a big help. It was like a really great leap in our career. Especially, I think services are classic startup business. Like classic पनि I think personal experience राम्रै छ जस्तो लाग्छ, किनकि म बस्ने फ्लोरको तलपट्टिको उहाँले चाहिँ क्लासिक नै युज गर्नुहुन्छ क्या. मेरो नाम चाहिँ गरिमा ढकालो. I've been working as an associate executive in TBC Job Fair. It was a wonderful experience to work here with all of these people, to grow together and be working and collaborating with these companies and handling how they work and see how they work and how jobbing and everything works. So it has been always and my dream to work in a wonderful company, and giving an opportunity for students to work in some reputed company is really great, and I'm loving this experience. Thank you. प्रोजेक्टको लागि चाहिँ 2 months जस्तो भयो भनौँ न. मार्चदेखि चाहिँ हाम्रो फाइनल इयर सुरु भएको थियो. मार्चदेखि किन यही पर्टिकुलरली चाहिँ हेल्थ केयर इन्सुरेन्स हाम्रो बेस हो. सो हामी क्लाइन्ट सर्भिसेस प्लस प्रडक्ट बेस कम्पनी. हामीले चाहिँ अब भनौँ न ग्राफिक ट्रेनिङ भनेर हुँदैन. अब तपाईँको आइटीमा चाहिँ भने आइटीमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ ग्रोथ दिन सक्छौँ. हामीसँग आफ्नै हाउस आइटी टिम छ, जसको एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ छ नि एप म्यानेजमेन्ट, वेबसाइट डेभलपमेन्ट, क्लाइन्ट्सहरूभित्र ह्यान्डल गरिदिने नाउ साउन्ड सबै गर्छौँ. Kind of guarantee to the parents that the quality of education that we provide here is going to be really great. And all the work that is being done by students and the volunteers.